Berita bebasan ngagai sembala kita ti seruran bergulang kami Aiban di pancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban Sarito hari 3 21 hari 4 bergulang aku Bu Mawian. Pengawal ti numbuh ke baru Komiti Khas Status Peranak Menua Renggat Benua Sarawak dikarap oleh ngurang ketimpo pemendar status Peranak Menua Ari Sarawak bab baru 15A Perlembagaan Persekutuan. Menteri Pengintu Pendiau Pengelantaran Bangsa Urang Induk Ruang Bilik dengan Pemansaan Amian Datuk Seri Fatimah Abdullah madaka timpuh status peranak menua bab baru 15A Perlembagaan Persekutuan di pelabak kurang hari 2 tahun nanti dibanding angau 5 tahun sebedau tu. Ia menggak arah benar ketimpuh ndor statusnya ditemu oleh dipuntang kaki dengan checklist Hari Upis Pengeregister Bangsa JPN Sarawak. Kita sangat yakin bahawa permohonan akan mendapat jawapan dalam masa iaitu tidak melebihi, saya rasa tidak melebihi 2 tahun. Tidak melebihi 2 tahun. Tambahan ada checklist tadi, checklist untuk memastikan bahawa semua dokumen itu lengkap. Ia madaka dokumen kedigunanya dekat mantu proses nentu ke pemutus hari JPN dengan komiti sebedau tidak anjung ngagai upis menteri dalam menua KDN. Berjakut bahawa media di Kuching, Datuk Seri Fatimah madaka dokumen bukai tidak diguna ianya pengesahan pemas tautin, dokumen berubat dengan dokumen pelajar. Berbangunnya ia madaka Komiti Khas Status Peranak Menua udah ditumbuh ke kenyawari tahun 2016 tang hendak tentu dikena pengudah perintah besar kebetukar sebedau tu. Ia madaka KDN udah merik pemendar numbuh ke baru komitinya ia tiba chairman ke Sapit Menteri KDN Datuk Dr. Haji Ismail Mohamed Said. Aum keterubah komitinya diatur kemari bab Putrajaya belak mantai ke perkara pasal Komiti Khas Status Peranak Menua perkara 15A bab Renggat Sarawak kelimpah hari tim meresa serta berarti ke peminta peranak menua Ari Sarawak bab baru 15A Perlembagaan Persekutuan. Atur tu dikena nimbang baru kes kenyau hari 2019 lalu aum kemari megak belak bisik berkenang pasal 101 itik kes dalam tahun 2019 ngau 2020. Datuk Seri Fatimah madaka aum menangkan tu ila dekat diatur di Kuching. Sarawak Sarito ngerikut ke 429 itik kes baru positif COVID-19. Upis Menteri Pengerai Malaysia KKM bab penerang dipansur ke bab Twitter madaka kes ke Pemadu Mayuh Sarito dirikut ke di Selangor ianya 526 kes. KKM madah ke penyampau kes positif di Serata Menua Sarito nambah ngegais 381,816 itik kes. Tok berindi hari 2,340 kes baru tik direkuat ke Sarito di Serata Menua. Kes Sarito ianya 2,328 kes berampit dalam menua lalu 12 kes import. 11 kes berbadi nyawa direkuat Sarito ngujung ke semua kes berbadi nyawa nambah ngagai 1,400 ikut orang. Berbak ngaunya 910 kes direport gerai Sarito ngujung ke semua kes ke udah gerai nambah ngagai 358,726 orang. 248 ikut orang benun diperubat bak wad ICU ia kalai 101 ikut arisida bergunakan perengka kenaan seput. Polis Diraja Malaysia PDRM Sarawak bisi ngatur 18 bengkau operasi ngempang jalai SJR ba 18 City Zone sekumbang timpuh atur minah bertagang tip lebas PKPB di Sarawak. Komisioner Polis Sarawak Datuk Aidi Ismail madaka seminat sidak ke bisi permit ajak di Kemendar mindah sepemanjai atur untuk diterietka. Cuma tiga kategori perkhidmatan yang diberikan permit bermula pada 19 bulan April, iaitu pertama perkhidmatan awam atau perkhidmatan di mana pengangkutan awam, dan keduanya perkhidmatan perhantaran makanan dan barang-barang keperluan harian seperti sayur, ikan dan sebagainya, termasuk barang-barang runcit. Dan ketiga ialah kes-kes kecemasan, iaitu sama ada personal ataupun perkhidmatan kecemasan. Berbangunnya 3,297 kompaun bisa dikeluarkan berengkah hari 19 hari bulan 1 nyentuk ngagai kemari lalu yang madah ke tebal lagi kompaun tadi pansutkannya ke Tegal hendak nitia atur PKP baka palan dagang tadi buka ngau nada pemendar ngeluik jam buka tadi kemendar hendak nyaga takah ngau uran ti bedau register. Ia maksud ke penerangnya lebuh tadi randau bak cerita pagi Sarawak berpalan bak induk upis polis kontijen Sarawak bak jalan Badarudin Kuching. Berbangunnya Datuk Aidi ngelalau Mensia Mayuh ngambil ke seruran nitiah ke SOP kena nagam pengekai COVID-19.
PDRN akan Orang tibempu dagang esensial ngau perangkat diguna ninteng hari di Sibu hendak ibuh minta permit berjalai ke dagang sepanjang tempoh atur minda berdagang bersyarat khusus tidak diterit ke di zon Sibu, zon Kenawit ngau zon Selangau belabuh hari pegila nyentuh ke ngagai 26 hari bulan 4 wila. Pemangku residen Sibu Wong Hee Seng madah ke SOP tu berbida ngau PKP diterit ke tahun Siti yang kemarin ke alai orang tidak mindah berguna ke permit hari polis. Wong madah ke perkara tu patut diputar ke ngau jampat laban sekedar hari orang dagang bising ngelawak balai polis laban diminta permit. Bak timpuhnya yang madah ke seminat 15 city servis di Kemendar berjalai ke pengawak sidak bakal upis perintah, perbankan, utility, pos, telefon, ngau komunikasi. Tang tajapiat seminat 50% kapasiti orang kegawak aja di Kemendar. Do not need permit to go to work. Okay? That you do not need as long as you are not crossing the boundary. Inter-district trouble, you still need police permit. No matter you go to Selangau, you go to Kuching, you still need police permit. If you are trouble within Sibu district, you don't need police permit. Wong Hee Seng maksud ke penerang pasal perkaranya bak media ke diatur bak pejabat residen bahagian Sibu. Berbangunnya yang madah ke perkara bukai bakal perubat penusah ngenyat ngau sekedar utai bukai enak dibungkur aturnya. Tujuk vaksin COVID-19 nadai maik sebarang penanggul bak orang kedekat merik darah sidak. Penerang Hari Ketua Jabatan Perkhidmatan Transfusi ngau tabung darah Hospital Besar Sarawak HUS Dr. Muhammad Mazrin Mat Zahrin madah ke orang kedekat merik darah sidak tang udah bertujuk vaksin hendak patut berasai irau hati. Tiada kesalahpahaman yang disebabkan oleh vaksin dan seterusnya pendemam darah terhadap pendemam darah tersebut ataupun penerima darah tersebut tidak ada kesalahpahaman. Setakat ini belum ada dilaporkan di mana-mana juga di peringkat antarabangsa atau peringkat nasional kesalahpahaman hubung kait antara vaksin dengan pendemam darah. Ia maksud ke penerangnya ngagai RTM kena ia nyeliah ke sebarang penemu tiada betul pasal pengawak merik darah ngau tujuk vaksin COVID-19. Berbangunnya yang lalau mensia mayuh kelebih lagi raban sidak ke dekat merik darah ngambil ke merik darah sidak 7 hari sebelum bertujuk vaksin tau ke 7 hari pengudah bertujuk vaksin. Ngenang perkara kesama yang madahkan ti nyamak orang ti dekat merik darah bising asai ke penanggul pengudah ti ditujuk vaksin sidak ditangkan merik darah bertimpuh seminggu udahnya. Raban orang dagang di Sri Aman, Lubuk Antu, Betul Ngau Seratuk ditangkan ngambil nitiah ke atur rega maksimum 9 bangsa barang ti dijaga ngenak skim rega maksimum musim pengerami SHMMP berserimbai ngau pengerami Hari Raya. Kepala Pampang Upis Menteri Dagang Dalam Menua ngau perkara pembeli barang KPDNHP Sri Aman pelani komiti bab penerang yang madah ke 9 bangsa barang ti dijaga rega ianya manuk hidup, manuk standard, manuk super. Teluk manuk grade A, B ngau C, daging capi import, ikan kembung, ikan mabuang ngau ikan selayang. Gena skim tu rega burung tau ke rega runcit ke sekilo manuk hidup ditetapkan RM6.30 ke RM7. Rega burung manuk standard ianya RM9 sekilogram lalu RM10 sekilogram ke rega runcit. Daging capi import rega burung ngau runcit sama belak RM25 ke RM27 sekilogram. Planning harap ke orang dagang badornya ulen nitiah ke atur rega barang ti udah ditetap ke KPDNHP nyentuh ke ngagai 20 hari bulan 5 tuila. Orang dagang menggak ditangkan ngelekat ke tanda rega bak barang ke dijual sidak ngena tanda merah jerenang. Anti nyemak ditemung langgar atur tau kena hukum ngena Akta Kawalan Harga ngau anti pencatutan 2011. Sapi residen Miri Kedulu Subak Emang Oyo Emang udah nadai pukul 1.50 dini hari tadi bak Hospital Miri. Anak Niang Vered Angelique Emang 41 tahun madah ke Niang Apaya ke berumur 65 tahunnya dipasuk ke berubat bak Hospital Miri kenyau hari 29 dari bulan 3 yang kemarin.
Niang tu ia kemegak kalak gawaknya di DO Telangusan ninggal ke Sikut Balu ngau 6 ikut anak. Niang tu diintu baru masih dampu bat Taman Tunku Miri sebedau ti dianjong pukul 2 ngali hari pagila bab BEM Memorial Park Lambir Miri. Lebuh ti agi gawaknya di sapi residen Subat. Niang tu udah mai mayah macam ubah pemansang agi Mena Miri lalu kala megak gawaknya di DO Pelilih Telangusan sebedau ti pincen kena tahun 2015. Sebuah rumah 2 ringkat batlot baru Kampung Melangor di Seratok udah angus bak sebengkah penusah kenyadi pagi tu tadi. Penerang Haripalan Gerakan Operasi Bomba Sarawak madah kesidak nerima kangau urung pukul 10.17 pagi. Raban Bombari Balai Bomba ngau penyelamat Seratok tingesah penusahnya madah ke api udah ngangus ke ringkat atas rumahnya lalu ringkat baruh rumah rusak 20%. Raban Bombari Balai Bomba ngau penyelamat Seratok tingesah penusahnya madah ke api udah ngangus ke ringkat atas rumahnya lalu ringkat baruh rumah rusak 20%. Nadai sebarang penusah berbadi diripotkan. Beritanya tadi hujung ke berita Aiban kelemai itu. Anang anda ingat register diri ngau ngambil tujuh vaksin COVID-19 bak My Sejahtera. Nyaga diri, nyaga semua orang. Jadi ngotok aku Bumawin, madah ke diri, mupuk dulu.